gun at Silas Greaves, and someone will die. Chodzę na bit, jak na miasteczko Billy Kid. Jestem dziki jak żaden dzik. Pyry i dzik są na obiad, a kolty i kule to moja fobia. Łykam w salonie whisky, godna mam dyliżans. I to nie jest moja schiza, krzyczą laski, kiedy do miasteczka się zbliżam. Którąś pomiziam, będę jej lizał. Znaczki na poczcie, zarwę z nią nockę, a na śniadanie zjem grzanki z boczkiem. Mam dwa kolty, mam to w szpiku. Jestem dziki jak stado dzików, a po napadzie na bank mam buchtę plików szmal. Doprowadzam szeryfa do szału. Jestem zły jak nie słyszę strzałów. Strzały to mój nauk, tak jak nauk to łykanie browarów i niszczenie w samo południe parów. Wyrywanie towarów pozostawiam Indianom, a najgorszą karą jest dla mnie zamknięty salon. Witam z tej strony Adson i kontynuujemy naszą przygodę z Call of Juarez Gunslinger. W poprzednim odcinku nas aresztował szeryf. Mógł ten pojedynek jednak się odbyć, ale wolali nas wjebać do pierdla, nie? Smutne. Zobaczymy, co to będzie dalej. Cały czas współpracujemy, chyba współpracujemy. W poprzednim odcinku współpracowaliśmy z Billym Kidem, a teraz będzie. Jezu, jak ta gra się długo ładuje. Dalej. O, jest w końcu. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Aha, dobra. Fajne. Fajne to jest He was łóżko with John nasze, Kinney's moje. gang, and they were sworn enemies in Billy's Sianka, regulator. co tu mam srać, jak w średniowieczu? Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Ej no, Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. no skazany na śmierć, nie? Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. Aj, trata, He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. O, kluczyki. Dawaj to. My first order of business was finding a firearm. Open. O, kucać mogę? Dobra. Dawać mi jakąś kurwa rewolwer, nie? O, sobie. Ty. Fajnie, dobra. Cieszę się niezmiernie, nie? W ogóle wychodka nikt tu nie ma. Gdzie oni srali? Chyba na serio są ściana. Co to jest? O, lampa. Niesamowite. Lecimy dalej. Luckily, I Boy, yeah. located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shot. Dwurura, nie? Dawaj ją. Będzie się działo, nie? Dawaj to. Taka broń w moich rękach, nie? To jest szaleństwo. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Powiem wam tak, nie? Meksykańska fala teraz będzie. Łocie kurwa, kto to? Ty. Masz heada, The nie? kids escaped raised a huge ruckus. Dobra. Tak nie mogę do góry. Jechałem spróbować, tak? Dobra, lecę. Wow. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. Nie no, It could blow a kocham to, man clear znaczy. off his feet. Wolałbym You hardly rewolwery. had to aim the damn thing. Wsiadł do Guards were góry, do góry, everywhere do góry. looking for it. Co po dachach? Kurwa skakać, ty. Ja pier... I had to jump from What roof to the roof like a fuck? damn alley cat.
followed the planks where Ty I could. kurde, coś dzieje, ty. Skąd? Some of that wood Tak. was slippery as hell. The A whole tu. town was up in arms. Fajnie. O kurwa. Dobra, mój błąd. Wybaczcie. Jestem po prostu głupi. Trochę. Dobra, lecimy. O, gdzieś obstrane spodenki. Dobra. Nie chcę ich wąchać. Lecimy. Lecimy. Z nieba spada? Kurwa. I to ma być, ty. Ty, no co z nieba spada? Ładnie, nie? Suddenly, I was a fugitive. Fajne, ty. Grane. Co teraz mam zrobić? Co? Aha, to miło. Początek odcinka, a już 2 razy zginąłem. To fajnie. Ty. No nie wiem, co ja mam tu zrobić. Oj. Aha, to fajnie, że nie widziałem, że tędy, no dobra. Miło. Nie do wiary. So Co ja that odjebałem? bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Fajnie, na 4 litery, nie? D-U-P-A. I tried to be stealthy and sneak my way past. Where'd he get you? This town doesn't have a moment's peace. Fajnie, nie? Mam tam zejść, tak? Dobra. To schodzę. Oh, you! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. O, co to jest, ty? Amunicja. Dawaj, o, chcę. Co jest? Kto chce zginąć? Fajnie. Tak. Nie macie żadną szansę. I'm ending you! Co za... O, ty tu jesteś. Dobra, mówi. Widziałem w chuj. Jeszcze nie ma. O, mogę level, nie mogę coś ulepszyć. Nie no, Gunslingera jak chcę ulepszać, nie? Ale rewolwery ja chcę, kurwa. O. A idź pan w chuj. Ale dobry See, jest. me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. No ja też się cieszę, że mam tą dwururę. Ratuje mnie ona dupstwo. You won't get away with this. Bez niej bym tu sobie chyba nie dał rady. Dobra. Koniec z tobą, skurwysynu. Gdzie mam iść, ty? There's children here. Nie, tu chyba nie. Czekaj. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Ej, Lincoln no. wanted to put me in the ground. Co za debil. I knew I needed to Chodź find tu. a horse. Aaaa! Aha, Though I never did have a great fondness for those four-legged grass dobra. eaters. To było Smelly, kamikaze. sweaty, ungrateful beasts. We price them too high, if you ask me. Tralalalala,
Jeszcze żyjesz ty? Co sobie myślisz? A tu wszędzie są te dynie. Chyba sprzedają je wszyscy. Takie ceny są. Jest tam, tu coś się świeci, sekret to jest. Nie wiem po co ja to zbieram, ale rano zbieram. Lubię. To no weź, dobra, już się zapierdalam. Ogólnie oglądałem kiedyś taki western, Dziki Billy. I się zastanawiam, czy to było o Billim Kidzie, czy nie. Ale zapierdałem jak Dziki Bill, żeby uciec stąd i rozjebać to miasta, nie? Sam, solo, z dwóru. And that's when it occurred to me why Billy set me free. So I could be a hapless decoy and draw attention while he's O stuck ja out of town. Ty, co wywalimy do Pitachara, dobra. Przynętą jesteśmy jego, co za skurwys, nie. Zdenerwowałeś mnie, Billy, na kolejna. Son of a bitch. Nie lubię cię. Ale So I rewolwery could be a dostałem, hapless ty. decoy and draw attention while he snuck out of town. Ty. No, coś ci się pomyliło. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Czekaj, żeby w głowę Because utknęła. everybody in Lincoln would be dead. Ten jak ubrany, ty. 'Cause they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. No to miło, nie? Że wszyscy myślą, że jesteśmy Billy, nie? Meanwhile, Podoba mi się. Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. Fajnie, nie? Zrobiłem tutaj... He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, there was me or them, and the only way forward led me Całą straight to wiochę, perdition. więc sam rozmawiam. Ja to jestem jednak But the kozak. cards were dealt, and I had no Najlepszy choice but to play. rewolwerowiec na dzikim zachodzie. Kto jeszcze, kurwa, kto jeszcze? To następny, kurwa. Wszystkich zajebie po kolei. Ustawcie się tylko w rządku, kurwa. W rządku. Fajnie, że was stać. Gdzie ta kula leci? Matrix! Kozak! I... Skąd wy strzelacie, kurwa? Pojebani! Tam, kurwa. Tu też? O ty chuju, masz peda. A tu się ilu ich kurwa ustawiło, ty. W rządku normalnie. Kurwa, chodźcie tu, gnoje. Koniec, kurwa. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Kurwa mać. I guess Peda. Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says,
I don't think so, boy. O, pojedynek. Not with my Chodź tu, shotgun. gnoju. So we Ale stood ten- there in the middle of the street, eyeball to O, eyeball. dawaj, dawaj. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Gruba zjebany. Gii. I No. killed him in a fair Wiecie, fight. nie. Everybody saw I had no damn choice. Gruba ty. Nie zdążył się nawet ruszyć po Lincoln got rewolwer might ty. depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. No. Koniec. Mogę coś ulepszyć, nie? Nie. To dalej lecimy. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Mexico. Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to Broda take them Gandalf, hombres kurwa. on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. No. In Mexico jesteśmy, kurwa. To ładnie. Ale po skarb się nie wybieramy, to jest cud. Bo zawsze w Call of Juarez jak do Meksyku, to po skarb. Złoto. A my jedziemy zabijać za pieniądze. No. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Dobra. Roscoe Gotcha. Bob Bryant was his name. Oh, Czekajcie. Tararara, dobra. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. Dobra. And yes, he Kaktus was ty. working for old man Mogę się Clown. upierdać. O nie, nie kuję, co chuj. To teraz Meksykańców będę zabijać? Chodźcie. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising being they were Mam such murderous dyliżans thieves i and to nie bastards. jest moje The schiza, nie? bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Chusty ty. I did my best to help those poor bastards. Czerwone chusty, jak wy wyglądacie, kurwa. Się schowałeś, nie widziałem cię. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Coś tu jest? It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from Pewnie on high, zajebania like ich jest, ty. Apaches often did. A. Indiańce ty. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their Bezpiecznie jak hapless krzeszą enemies' z heads, wajomi po prostu, nie? making use of the high ground and whatever else they had. Czerwono skórzy, kurwa, gnoje Yep, the pierdolone. Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Zajebania ich jest, nie? Mnożą się, Were you kurwa, jak attacked by mrówki, Apaches? ty. What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. Ty, I no ja was in a myślałem, pitched że to battle, Apache but I byli, was ty. holding my own against Albo an szoszą z overwhelming wajomi, enemy ty. force. Weź. See, at the time, I was still pretty green, but often blunder into regrettable Ty no. situations. Co wy się, gdzie wy się mnożycie, But ty, I jak just kept mrówki? shooting Czy at co? anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboy. He and Roscoe Bob had done Ja me a dreadful pierdolę, wrong, to jest ty. and I was determined to have my revenge.
revenge. Zaraz mnie zastrzelą, nie? To get Madrid. to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, Ale I nie was no, running out of zdziwiłem ammo. się, ja myślałem, że to są na serio Apache, nie? Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Jak dam radę, to wszystkich zastrzelę. Finally, they Nie managed to poddam corner me. się. Trapped as I was, Never my back survival down, seemed man. pretty slim. Nigdy się nie poddałem, nie? Ja jestem Luckily, porą. serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. O! Go, 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 go. W dupie na pewno. Są lepsze, no. Tu, bo i tak będę z rewolwerów napierdalać. Dobra, zliczone. No i słabe są z angielskiego. I ran ahead as if the devil himself was after me. What the fuck? Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over. Ej, co jest? Dziga. Ty, ale ja przecież... I just kept running like there was no tomorrow. Ale czego ja Because there uciekam? wouldn't be. The Clanton and his men caught up with me. Ale nie As jestem I was przecież- scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Ty zaraz mnie zabiją. Kurwa, jak to zginięty. Zaraz się to zgubię, jak katakumby. They were hunting me like I was game. I just kept running, not knowing where the hell I was going. Ładnie, nie? Mnie poturbowali. Kurde. Biegnę dalej. Jak Forrest Gump, nie? Biegnę i biegnę. Się nie zatrzymuję, nie? And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven. Co to jest, ty? I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old Proszę? weapon next to him supplied me with some much needed Z nieba ammunition. spadł, ty. Pat Masterson once told me it was more important to be lucky than good. And he would know. Jaki typ w ogóle? Z nieba spadają Indianie, ty. Deski to jest z nieba, wszystko w tej grze spada z nieba, nie? Fajnie. I co teraz? Gdzie ja mam iść? Gdzieś tu. And imagine my Oh, surprise when I found a dynamite, fistful huh? of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Tak. Time for the hunted to become the hunted. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. Macie, żryjcie. Dynamity, kur. I was done running. The old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like Koniec. a wild nie? Macie przesrane w tym momencie. Furię mam. Kurwa. Chodźcie, kurwa. Headshot.
koniec. Nie It was macie już szans. finally time for that old man to pay for his sins. Już koniec, nie? Co teraz? Co za dziadyga, ty z czym on jest, ty? Gandalf, kurwa, ma brodę jak Gandalf, nie? Ale gnata ma ładnego, napierdala nim ostra. I yelled out Dobra, at the top of my ja lungs. się będę z wami żegnać I'm coming w tym for you! odcinku. W następnym zobaczycie, jak ten dziadyga ginie. Mam nadzieję, że on mnie nie zabije, ale jak mnie zabije, to będzie checkpoint i w końcu ja go zabiję. Dobra, siemanko. Podobało się, wiecie co macie robić. Fapki w górę, suby, tralala, siemka.